শিক্ষানীতি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020লৈ অনুমোদন জনাইছে। সুদীৰ্ঘ 34 বছৰৰ অন্তত দেশত সলনি কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আজি এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সলনি কৰাৰ লগে লগে শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱাটো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আজি এই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিলৈ অনুমোদন জনায়। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষানীতি সলনি কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ কে কস্তুৰী ৰংগন আৰু প্ৰাক্তন কেবিনেট সচিব TSR সুব্ৰমণিয়ামকে লৈ এখন কমিটি গঠন কৰিছিল। সেই কমিটিয়ে নতুন শিক্ষানীতিৰ বাবে বিভিন্ন পক্ষৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিল। 2.5 লাখ গাঁও পঞ্চায়ত, 6,600 ব্লক আৰু 607খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত উক্ত বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিছিল। সুদীৰ্ঘ এই আলাপ আলোচনাৰ অন্তত উক্ত কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিলৈ কেবিনেটে আজি অনুমোদন জনোৱাৰ কথা তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰ আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালে এখন সংবাদমেলত সদৰি কৰে। এই নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এতিয়াৰ পৰা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক পৰ্যায়ক্ৰমে স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব। এই স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিক আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাও অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। সেইদৰে শিক্ষা খণ্ডত ৰাজহুৱা বিনিয়োগৰ হাৰ 6% বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণ হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পাঠ্যক্ৰম উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন শিক্ষানীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ আঞ্চলিক ভাষাৰ শিক্ষা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। मंत्रिमंडल की बैठक में और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है। 34 साल के बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। मैं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुरानी शिक्षा नीति के मुकाबले हम नई शिक्षा नीति में कहाँ हैं, जो बड़े परिवर्तन हैं वो क्या हो रहे हैं उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में, और इसका क्या आउटकम रहेगा, कितने छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे, किस प्रकार से नए संस्थान खुलेंगे, इस पर एक प्रेजेंटेशन है। सर ज़्यादा लंबा नहीं है, इट इज़ 11 slides. I'll just give you the background that starting with the University Education Commission way back in 1948, there was Secondary Education Commission followed by Kothari Commission. And Kothari Commission was the one which led to the formulation of the National Policy on Education in 1968. Now from 68 to 86, the same policy continued. 86, there was the new policy, the NPE, National Policy on Education 86. उसका संशोधन बहुत सीमित रूप से 1992 में 1992 it was amended, but actually it is the 86 policy which had been continuing till date, that is for last 34 years. सरकार ने 2 समितियां बनाई। एक TSR सुब्रमण्यम की समिति जिसने मई 2016 में अपना प्रतिवेदन दिया था, और उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इसरो में रह चुके हैं, चेयरमैन थे स्पेस कमीशन के, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के वो चांसलर हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डायरेक्टर हैं, शिक्षा से उनका जुड़ाव है, और शिक्षक और अन्य
स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों से जुड़े हुए जो बड़े वैज्ञानिक हैं या एकेडमिक हैं, उनकी कमेटी बनाएगी। कमेटी के डिटेल अंतिम स्लाइड में मैं दूंगा, कुछ जानकारी भी उसके बारे में आपको उपलब्ध कराऊंगा।